Al-Qudri minal Iraq, Syekh. Ahlan wa sahlan fi Madinah Milan, Sumatera Syamalia, di Masjid Al-Muhajirin, di perumahan Pondok Nusantara. Ahlan wa sahlan ya Syekh. Barakallahu jazakumullah khair. Insyaallah nanti kita hidupkan diskusi ini secara interaktif dan nanti dipandu oleh insyaallah Ustaz Dr. Tonan, translatornya nanti, karena mungkin Al-Ustaz Syekh Dr. Abu Yusuf Al-Qurni ini menyampaikannya dalam bahasa Arab. Terima kasih kami kepada teman-teman, tetangga, warga muslim Perumahan Pondok Nusantara. Insyaallah tiap langkah yang kita menuju masjid yang mulia ini akan dilipatkan ganda oleh Allah pahalanya, karena kita datang dengan niat mengaji karena Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah mendengar dan ijabah niat dan harapan kita. Saya kira itu saja pembukaan dari kami. Dari Ustaz Ali ada? Ada. Jadi kita langsung aja untuk membuka acara diskusi mengaji tentang hadis-hadis bid'ah yang memang banyak kita lihat, dan kita insyaallah mendengarkannya, mengambil ilmu, sehingga keberkahan akan dicucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin hadirat rahimakumullah, waktu dan tempat saya berikan kepada Ustaz Dr. Tonan untuk memimpin atau membawa acara ini. Pada Ustaz, persilakan. استعمل هذا الشيء طلع استعمل Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu ala rasulillah wa mawala. Alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam keadaan memuliakan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita di dalam masjid ini diberikan Allah naungan. Karena apa? Karena kita kaji ilmunya. Ta'aruf sedikit, memperkenalkan dari syekh kita Al-Musnid Dr. Syekh Abu Yusuf, atau yakni nama beliau, panggilan beliau Abu Yusuf. Beliau berasal dari negara Irak, dari wilayah atau provinsi Arbil Kurdistan, dan beliau ini Masya Allah melanglang buana dalam mencari ilmu hadis dan menggeluti yang berhubungan dengan hadis dan ulumi. Beliau juga belajar melanglang buana di negeri Yaman, belajar dengan beberapa syekh di sana, sebagaimana syekh-syekh yang terkenal seperti Syekh Zindani. Begitu juga beliau belajar dan menamatkan bidang akademiknya di Sudan dan menuntut ilmu dari beberapa masyayikh Al-Musnid di sana seperti Syekh Amin Al-Hajj, Syekh Mas'ad bin Basir Asyidera, dan masyayikh yang lain. Beliau juga beberapa mendapatkan juga sanad ijazah dari guru-guru beliau dari negara-negara yang berbeda pula. Ada yang dari Yaman, ada yang dari Ethiopia, ada yang berasal dari Sudan, atau bahkan mungkin dari negara-negara sekitar. Alhamdulillah beliau berkesempatan untuk safari dakwah ke Pulau Sumatera, terkhususnya di Medan ini. InsyaAllah beliau akan mensumbangsihkan ilmunya sekitar 3 hari atau 4 hari. Baru setelah itu beliau InsyaAllah akan beranjak ke
Subul Salam Aceh. Di sana beliau sekitar 2 hari. Setelah itu nanti beliau akan beranjak ke Riau, Siak. Di sana mungkin beliau 2 minggu menamatkan Sahih Bukhari dan Muslim. Baru setelah itu terakhir nanti di Bogor. Nah, beliau ini alhamdulillah tidak kali pertama datang ke Indonesia. Ini yang kedua, tapi kalau untuk ke Medan baru kali pertama ini. Sebelumnya 2015 kita pun pernah safari dakwah ke Sulawesi, ke Bengkulu, sama ke Ternate dan beberapa daerah seperti Semarang. Alhamdulillah beliau ingin mengunjungi Medan, sehingga beberapa hari yang lewat beliau menelepon saya. Saya bilang sangat kami bahagia kalau dikunjungi oleh orang yang berilmu. Alhamdulillah pula, singkat cerita, bertemu pula dengan Ustadz Ali, dan beliau mau pula memfasilitasi di masjid kita ini. Dan terima kasih banyak kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan komplek Pondok Nusantara ini yang mau memfasilitasi kami untuk mengajarkan peninggalan baginda Rasulullah SAW, yaitu tentang hadis An-Nabawi. Beliau secara biografi singkatnya, pribadinya, beliau mempunyai anak 4 dan mempunyai istri masih 1. Bas wahid. Nah, alhamdulillah, insyaallah kalau memang beliau lihat memang di sini begitu bagus dalam penerimaan, maka mungkin beliau akan membuat program. Beberapa tahun kemudian akan melanjutkan juga program itu mungkin di sini, dan membantu untuk anak-anak kita nanti yang mungkin ada program beliau ingin membuka, contohnya muassasah ta'limiyah atau tentang ma'had Darul Hadis. Bisa saja beliau ingin berkeinginan, dan itu mudah-mudahan terrealisasikan. Dan alhamdulillah sunnah Rasul ini, hadis-hadis Nabi SAW ini tersebar ke seluruh daerah di kota Medan pada khususnya. Mudah-mudahan ini tercapai. Ini sejelas hanya biografi singkat saja. Kalau kita jelaskan dari awal sampai akhir tak akan sampai jam untuk menjelaskan itu. Tapi insyaallah mudah-mudahan dari singkat ini bisa mewakilinya. Ini pembukaan dari saya. Fa li fadilatul Syekh Musnid Abu Yusuf hafizakallah, fa nahnu nurahib bika bi surur wa bil farh bi maji'ika ila masjidina hadha li tulqi muhadarah qayyim bi'unwan al-ikhtilafat aw yani ma ma'na al-bid'ah al-haqiqah, لأن فيه اختلافات كثيرا ما يواجه إلى الجدال والنقاش الذي لا فيه منفعة. وإن شاء الله المحاضرة الشيخ سيلقي محاضرة، ثم بعد ذلك إن شاء الله في الختام فيه الأسئلة من المشاركين. Jadi nanti beliau akan menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan di dalam Islam itu, dan ada pula tentang permasalahan tentang bid'ah. Baru setelah itu nanti di akhirnya nanti bisa kita sharing tanya jawab baik seputar tentang tema kita atau ada yang unek-unek yang lain pun boleh. Selagi bisa beliau menjawab, maka beliau akan jawab. Fali fadilatul Syekh falyatafaddal ma'juran. مشكور. جزاكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من دواعي سروري وشكري أن أشكركم، وهذه مرة الثانية الذي أزور فيها مصر، ولكن مرة الأولى الذي أزور مدينة الميدان، مدينة صاحبي هذا جزاه الله خيرا، أخي حسن الذي كان صاحبي في السودان طيلة 7 سنوات، الذي بقيت كنت هناك من 2010 إلى نهاية 2017، نهاية سنة 2017، نهاية سنة 2016. وأسأل الله أن يبارك في هذا المجلس وأن ينفعنا بما يعلمنا إن شاء الله تعالى. Jadi pembukaan beliau, segala puji bagi Allah dan salawat beririsan salam kepada baginda Rasulullah SAW, dan beliau membuka dengan hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu adalah sesat, dan semua yang sesat itu pada intinya akan dimasukkan ke neraka. Beliau pertama kali memang datang ke Medan mengunjungi sahabatnya saya, tapi kalau untuk ke Indonesia, alhamdulillah beliau sudah pernah 1 kali sebelum ini, dan beliau merasa bahagia, merasa gembira ketika mengunjungi khususnya daerah kita ini. Dan beliau mengenal atau berkenalan dengan saya ketika berada di Sudan. Kami bersama beliau dari mulai 2010 sampai 2017. Beliau alhamdulillah menyelesaikan akademiknya di Sudan, dan bertemu dengan saya pula, dan alhamdulillah dengan ketawaduan beliau mau bersahabat dengan seperti kita ini. طبعا إن شاء الله تعالى سأذكر بعض المسائل في الاختلاف. قبل ما أذكر اختلاف في الدين، أذكر اختلاف بين الناس. لو أنا أردت أن أجد صاحبا ليس له أي خطأ، سأبقى بدون صاحب إلى أن أموت. ولو أراد أي أخ أن يتزوج أن يكون له زوجة بلا خطأ ولا خطيئة، فيكون إلى يوم القيامة عانسا بدون زواج، بدون أن يتزوج. وكذلك المرأة إذا أرادت أن تريد أن يكون له زوجا بلا عيب بلا خطأ، فيكون إلى يوم القيامة عانسة إلى أن تموت عانسة والعياذ بالله. Nah, beliau mengatakan, sebelum kita membahas tentang perbedaan dalam agama ini, maka kita bahas dulu tentang perbedaan dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita banyak sekali perbedaan, dan takkan bisa kita dapat satu kesatuan. Contohnya saja, kata beliau, orang mau nikah, mencari seorang perempuan yang sama persis, tak ada bedanya dengan dia, maka seumur hidup pun tak akan nikahin orang itu. Karena kan tak akan dapat dia yang sama dengan dia. Pasti ada perbedaan dalam kehidupan. Begitu juga perempuan. Perempuan kalau mencari suami yang betul-betul 100% tak ada perbedaan dengan dia, maka sampai seumur hidup pun perempuan ini akan menjadi perawan tulen. Ini artinya apa? Di dalam kehidupan saja berarti ada perbedaan. Apalagi di dalam agama kita. Itu yang maksud mau dia buka pertama kali. ولكن الإنسان ما دام فيه اختلاف، إذن ليسعك صدرك. الاختلافات الذي يكون بينك وبين صاحبك وبين زوجك وبين زوجتك، هل هذه الاختلافات اختلافات جوهرية أم اختلافات فرعية؟ إذا كانت اختلافات جوهرية ممكن أن يكون لك أن يكون لك مسألة في هذا. أما إذا كان في مسائل الفرعية فعليك أن تستره ولا تذكر هذا، لأن
يقول أحد العلماء ليس السيد، يقول إنما السيد هو المتغابي. والمتغابي ماذا هو؟ أن يكون الإنسان يتلاشى عن أشياء، بعض الأشياء الذي يكون أمامه أشياء صغيرة يتغابى أمام هذه الأشياء ولا يجعله مسألة جوهرية يكون عليه شيء. Dia contohkan, beliau contohkan, memang perbedaan itu pasti ada. Akan tetapi bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Kalau perbedaan itu yang masalah pokok antara sesama kehidupan kita, kalau permasalahan pokok, maka ini perlulah kita harus satukan. Begitu juga tentang agama. Kalau masalah ketuhanan perlulah harus satu. Ini tambahan dari saya. Tapi kalau contohnya masalah yang cabang, remeh-temeh, antara suami sama istri, masalah yang sepele saja, remeh-temeh, ini memang pastilah ada perbedaan. Dan setiap perbedaan ini janganlah dijadikan salah satu pertikaian. Begitu juga dalam agama ini. Kalau masalah yang pokok, masalah tauhid, ini tambahan dari saya, itu tidak haruslah bersatu, haruslah satu pemahaman. Tapi kalau masalah contohnya remeh-temeh, masalah cabang, ini tidaklah pula diperdebatkan. Sebagaimana kata beliau mengambil satu perkataan ulama, kalau seseorang di depannya ada sesuatu permasalahan yang permasalahan itu kecil, itu dianggapnya sajalah, dianggapnya seolah-olah dia tidak tahu. Kalau permasalahan kecil, beliau menyebutkan perkataan seorang ulama, permasalahan yang begitu remeh-temeh kalau di depan kita, itu anggap sajalah seolah-olah kita tidak mengetahui. Tapi kalau permasalahan besar, pokok, maka bolehlah kita harus menjelaskannya. حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلنذهب إلى أم أيمن فإنها كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ومربيته. فحينما ذهب إليها وجد تبكي. قال يا أم أيمن لم تبكي؟ ألست تعرف بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود وله كذا وكذا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلما البكاء؟ فقالت أم أيمن قولته الشهيرة: والله إني لا أبكي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أبكي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع. ما يعني أن الوحي قد انقطع؟ معناه حينما كان الوحي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام، فإن هذه الاختلافات حينما يكون بين الأصحاب، هذا جبريل يأتي بخبر السماء يوحدهم على رأي واحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ما هو خير لهم. أما الآن حينما انقطع الوحي، فإذا كان بيننا اختلاف فمن الذي يحل لنا أبكي لهذا. Sebagaimana beliau menyebutkan beberapa kisah hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, wafat, maka Abu Bakar ketika itu datang kepada seorang Ummu Aiman, seorang sahabiah, dan Abu Bakar melihat Ummu Aiman itu dalam keadaan menangis, dan Abu Bakar mengatakan, kenapa kamu menangis? Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang akan diampunkan Allah dosanya yang terdahulu atau yang akan datang. Jadi kita tidak usah bersedih. Kata Ummu Aiman, dia jawab, aku menangis bukan karena meninggal Nabi, tapi aku akan menangis karena apa? Karena akan terputuslah sudah wahyu, tak akan datang lagi Jibril. Kenapa? Karena baginda Rasulullah sudah tak ada lagi, maka tidak mungkin turun wahyu. Masalahnya di mana? Kenapa saya menangis kalau wahyu itu sudah tak ada lagi?
Karena kata Ibnu Ummu Aiman, di masa kita, di masa ada Rasulullah, kalau ada perdebatan, ada permasalahan, itu langsung terus datang turun wahyu menjelaskan perbedaan itu, maka kita aman. Tapi sekarang yang saya akan menangis, kalau Nabi sudah tak ada, tiba-tiba ada permasalahan baru yang kita debatkan itu, kemana lagi kita akan bertanya, karena wahyu tak akan turun lagi. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمجموعة أرادوا أن يذهبوا إلى بني قريظة، قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد الأمرين، كان يقصد أمرا واحدا، وفي فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أراد رأيا واحدا، ولكن الصحابة حينما أذن العصر بعضهم قال نصلي العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإسراع. أما مجموعة ثانية لم يصلوا حتى أتوا إلى بني قريظة، حتى لو كان نصف الليل فصلوا هناك. وحينما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم هذا، قالوا منهم من صلى كذا ومنهم من صلى هناك، فلم يوبخ أحدا منهما. طيب النبي أراد شيئا واحدا، ولكن بالفعل أصبح رأيين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ابتدعت، قلت هذا، لما فعلت هذا، أنت غدار، أنت كذا، لم يقل هذا، ولم يوبخ أحدا منهما. وهذا من سعة رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الاختلاف. Nah, ada satu hadis lagi yang perlu kita cermati tentang permasalahan perbedaan ini. Di zaman Nabi ada hadis dari riwayatkan Ibnu Abbas yang mengatakan la yusalliyannakum al-asra illa fi bani Quraizah. Jangan, Nabi mengutus ada beberapa sahabat untuk ke suatu tempat, dan dia mengatakan, mengultimatum, kalian nanti jangan sholat asar sebelum sampai ke pemukiman Bani Quraizah. Bani Quraizah itu salah satu pemukiman orang Yahudi di Madinah ketika itu. Inilah perintah Nabi kepada sekelompok sahabat ketika itu. Nabi mengatakan seperti ini tujuannya cuma satu tujuannya. Tapi sahabat yang menerima hadis ini, perintah ini, mendapatkan dua pemaknaan. Yang pertama apa maknanya? Yang pertama, taat kepada perintah Nabi. Walaupun sampai Isya nanti janganlah sholat asar sebelum sampai ke satu tempat itu. Yang satu lagi pemahamannya tidak. Nabi mengatakan begitu adanya maksudnya supaya kita cepat. Jangan bertele-tele, jangan berleha-leha. Itunya maksudnya. Jadi berbedalah mereka. Terakhirnya mereka berangkat, ada yang sholat di jalan, ada yang sholat ketika sudah sampai tempat itu, walaupun sudah lewat asar. Setelah pulanglah utusan ini, baliklah ke menghadap Nabi, diceritakan orang itulah kisah ini. Ya Rasulullah, sebagian kami ya Rasulullah ada yang melanggar perintahmu, ada yang sholat dia belum sampai lagi di satu tempat Bani Quraizah, pemukiman Bani Quraizah. Tapi ada sebagian lagi ya Rasulullah, kami sholat di sana walaupun sudah habis waktu asar. Apakah Nabi menyalahkan dua kelompok ini? Yang satu kelompok tadi dua perbedaan? Tidak. Apakah Nabi mengatakan, kau bid'ah, kau tak boleh, kau yang seperti ini? Tidak. Ini menandakan apa? Menandakan permasalahan ini hanya permasalahan sepele. Padahal Nabi kepingin supaya cepat saja. Jangan mampir-mampir di jalan. Kalau macam sekarang ini janganlah paling ngopi-ngopi dulu. Begitulah maksudnya. Ini tambahan saya ngopi-ngopi, bukan dari teman-teman. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أن هؤلاء المجموعة الأولى
أصابوا، مجموعة الثانية أخطأوا، لأن النبي أراد رأيا واحدا ولم يكن يقصد رأيين. إما كان يقصد أن يصلوا بعدما يصلوا إلى بني قريظة، إما أراد أن يصلي في وقته المناسب، أراد الإسراع، ولكن لم يقل بما في قلبه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبقى الاختلاف المشروع، الاختلاف الذي فيه الرحمة سائدا إلى يوم القيامة. Jadi beliau mengatakan, Nabi kenapa membuat seperti itu? Dia tidak menyalahkan kamu yang paling benar dan kamu kelompok yang tadi yang sholat tadi lewat waktu kamu salah, atau sebaliknya. Tidak, Nabi buat seperti itu kepada dua kelompok yang memahami beda dari hadis Nabi tadi, perintah Nabi. Tujuannya apa? Karena Nabi ingin menjelaskan, walaupun maksud Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mungkin saja sholat asarlah kalau sudah sampai Bani Quraidah, atau maksud Nabi itu supaya cepat. Tapi ketika ada dua mengaplikasikan yang berbeda, Nabi tak menyalahkan dari yang keduanya dan tidak pula membenarkan dari yang keduanya. Ini dari sini dapat kita lah gambaran yang bagus tentang dalam beragama ini. كان هناك صحابيان يمشيان في الطريق وأذن للصلاة ولم يكن معهما ماء، فتيمم تيمم هكذا، وبعد التيمم صليا الصلاة. بعدما مشى مدة وجد ماء. الأول قال أنا صليت لما أعيد الصلاة؟ أما الثاني فقال إني وجدت الماء فتوضأ وصلى. إذن صلى مرتين، مرة بالتيمم، مرة بالوضوء. أما الأول فقد صلى بالتيمم. وحينما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الأول أصبت السنة، وقال للثاني لك الأجر مرتين، ولو كنا نحن أعاذنا الله وإياكم لقلنا للأول أصبت السنة وللثاني ابتدعت وأنت في النار أعاذنا الله وإياكم. Jadi ada beberapa lagi untuk mencerna kita bagaimana menyikapi perbedaan ini. Ada lagi beberapa hadis yang disebutkan beliau bahwa ada dua orang pemuda lagi melakukan perjalanan. Ketika masuk waktu sholat, mereka tak mendapatkan air. Namanya di perjalanan, tidak macam sekarang. Nah, yang terakhirnya mereka sholat dengan tayamum. Dua-duanya sholat dengan tayamum. Sholat. Baru setelah beberapa jarak kemudian mereka dapati air. Yang satu dia berwudu lagi, sholat balik lagi dia, dua kali dia sholatnya. Yang satu tidak, karena dianggap sudah sah sholatnya. Nah, kejadian ini mereka baliklah ke Rasul setelah pulang dari safar tadi. Mereka ceritakan, ya Rasulullah, kami di perjalanan tak ada air, maka kami tayamum. Setelah itu kami sholat. Baru setelah itu ada beberapa jarak kemudian dapat kami air. Kawan saya ini berwudu, diulanginya sholatnya. Saya tidak. Menurutmu ya Rasulullah, mana kira-kira yang paling bagus atau mana yang benar? Nabi mengatakan kepada orang yang tadi sholat dengan tayamum, yang tak mengulangi sholat, dia mengatakan asabtal sunnah, kamu mantap dalam melaksanakan sunnah. Kenapa? Karena tayamum itu digunakan ketidakadaan air. Yang satu lagi dia katakan walaka ajru marratain, kau dapat dua pahala. Yang satu lagi yang dua kali sholat. Dari sini dapat kita manfaat. Nabi tak menyalahkan. Kalaulah dia salahkan, kau bagus, yang kau itu bid'ah, tak boleh seperti itu. Tidak begitu dikatakan Nabi. Tapi Nabi dua-duanya dia sanjung, karena dua-duanya permasalahan hanya khilaf saja. Nah, seperti itu. Permasalahan hanya sekedar cabang-cabang saja. والنبي والدين دين واحد، وإذا كان المسألة إما أن يكون الرأي الأول صوابا، إما أن يكون الرأي الثاني صوابا في منظورنا نحن. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد
بأن إحدى المسألتين صائبة، إنما قال المسألة الأولى أصبت السنة، وقال للثاني لك الأجر مرتين، أي أجر الأول لصلاتك في وقته بالتيمم، والثاني لاجتهادك، اجتهدت، وما دام هذا الاجتهاد سائد، اجتهاد معتبر، رأي خلاف معتبر، إذن قال لك الأجر مرتين. إذن ليكون لنا في الاختلاف ساعة. نعم بارك. Nah, kata beliau menjelaskan bahwa agama itu, di dalam agama itu tetap satu. Yang benar tetap benar. Yang benar tetap benar. Karena agama itu satu. Kalau tidak benar lawannya salah. Tapi permasalahan yang perbedaan ini, Nabi tidak mengatakan dua pekerjaan ini, satu kamu salah, satu kamu benar, tidak. Karena dua-duanya tidak berlandaskan salah. Kenapa? Karena yang pertama kata Nabi, betul, benar, asabta sunnah, yang kau lakukan itu benar. Kalau tak ada air, maka bertayamum, sholatnya sah. Yang kedua, tidak dia katakan salah. Kenapa? Karena yang pertama itu pun, yang kedua ini pun sholat juga dengan tayamum. Baru yang kedua yang dilakukan sholat dengan wudhu ini dapatnya 2 pahala. Kenapa? Karena pahalanya beristihad. Nah, jadi dua-duanya tidak ada salah dan benar. Dua-duanya benar. Tapi yang satu ini dia mendapatkan kelebihan. Kenapa? Karena dia beristihad. Karena dia beristihad. Nah, seperti itu. Dan permasalahan ini permasalahan yang ada di dalam agama kita. وهناك مسألة في الميراث يسمى بالعول. وهذه المسألة لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن أتى إلى زمن عمر رضي الله تعالى عنه، أصبح يعني مسألة مثل ما نقول مسألة اجتهادية. لم يكن في زمن النبي ليس فيه له قول في مسألة العول، وليس في القرآن لم ينزل في مسألة تسمى العول. إذن إمام عمر رضي الله عنه طبعا هو اجتهد في هذا، قال بأنه مثلا امرأة كانت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، توفيت امرأة رحمة الله عليها، فأصبح الذي يأخذ الميراث زوج وأختين، أختين وزوج. هنا في الإسلام الزوج يأخذ النصف، لأنه ليس له أولاد، النصف، وإذا كان عنده أولاد يكون الربع. إذن هذا النصف، والأختين تأخذ الثلثين. إذن الثلثين زائد النصف يكون أزيد من الحصة. إذا أعطينا النصف للزوج فيكون لا يبقى للأختين، أما إذا أعطينا الثلثين للأختين فلا يبقى النصف للزوج. Nah, ada lagi permasalahan tentang harta warisan. Ada namanya aul, atau yang biasa kita dengar masalah al-umarain. Tidak ada di zaman Nabi kejadian ini, dan Al-Quran pun tidak ada menjelaskan seperti itu. Ada permasalahan di zaman Umar bin Khattab. Ada seorang perempuan meninggal, dan perempuan ini punya suami dan 2 saudari kandung, perempuan tak punya anak. Maka ketika meninggal muncullah permasalahan. Kenapa? Karena kalau dalam yang disebutkan di dalam Al-Quran, suami akan mendapatkan setengah dari harta kalau tidak ada anak. Dan di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa ukhtain, 2 saudari perempuan itu, kalau tidak ada ahli waris yang lain, dia akan mendapatkan 2/3. Sama seperti anak perempuan. Kalau lebih dari 1, maka dia dapat 2/3. Nah, sekarang kalau kita pukulkanlah ini, kita bagikanlah ini, maka akan terjadi kekacauan. Kekacauannya di mana? Kalau kita kasih setengah harta untuk suami, maka tinggal setengah lagi harta.
sedangkan dua perempuan ini akan mendapatkan 2/3. Berarti tak cukup harta. Saya contohkan lagi, contohnya ada 1 juta. Suami dapat 500.000, setengah dari harta. Dua perempuan ini dia akan mendapatkan 2/3, berarti 750.000. Berarti kurang 250.000 lagi. Atau kita balik, duluan dikasih kepada saudari perempuan ini, maka dia dapat 2/3, maka dapatnya 750.000. Si suami dapat setengah, kurang 250.000 lagi. Nah, ini kan ada permasalahan yang tidak ada di zaman Nabi, dan tidak ada pula Al-Quran belum menjelaskan seperti itu. Maka ini permasalahan yang baru. Apakah ini kita katakan juga bid'ah? Nah, maka tafadhal. طبعا هنا إمام عمر رضي الله تعالى عنه ماذا فعل؟ قال بأنه في هذه المسألة مثل مسألة إذا كان عليه أحد دين الذي يكون هذا يعطى حصة هذا يعطى حصة. ماذا قال؟ قال نزد له حصة لأنه يكون 6 حصص نجعلها 7 حصص. من هذه 7 يكون 4 على 7 يعني 2 على 7 لأخت 2 على 7 لأخت يكون 4 على 7 للأختين و3 على 7 نعطيه للزوج. طيب هذه كمسألة العون إمام عمر رضي الله عنه. ولكن ابن عباس كان له رأي آخر، كان يقول لا بد أن نعطي من قدمه الله، أما من أخره الله هو الذي يأخذ الأقل، الأعلى الذي قدمه الله والذي أخره الله نعطيه. طيب هنا ابن عباس قد خالف عمر، وعمر كان الإجماع إجماع الصحابة عليه، فقد ابن عباس خالفهم. طيب الآن مع ما خالف يخالف من؟ يخالف أمير المسلمين، خليفة المسلمين، ثاني خلفاء الراشدين، يعني رئيس الدولة، رئيس العالم. هنا ابن عباس يخالفهم. إذن مخالفة الخليفة، هل يجوز مخالفة الخليفة؟ هل يجوز مخالفة أمير المؤمنين؟ لو كان في زمننا هذا لضللناه ولكفرناه ولا قلنا أنك منافق ولا تعرف ومن فارق الإجماع فقد كفر وكذا وكذا، ولكن لم يوبخ أحد ابن عباس على ما فعله. Nah, jadi permasalahan ini diputuskan oleh Umar. Umar memutuskan permasalahannya, terakhirnya ditambah hissah, ditambah bagiannya, ditambah dibagi dia 1/7 lagi. Tidak kita buat lagi contohnya 1/2 dengan 2/3 dibawakan contohnya ke 4, tapi kita bawa dia perbagiannya ke 1/7. Tapi ini permasalahan menurut inisiatif Umar. Sehingga apa? Sehingga dapatlah nanti dibagi rata nanti ini antara dua perempuan ini dengan suami tadi, tanpa ada yang dizalimi. Tapi Ibnu Abbas, seorang sahabat ketika itu, dia tak mau mengikuti ini. Padahal yang memutuskan ini presiden ketika itu khalifah waktu itu setelah Abu Bakar adalah Umar, presiden, waliul amri. Tapi ketika itu Ibnu Abbas mengatakan tidak. Kita mendahulukan bagian siapa yang didahulukan Allah. Siapa yang belakangan, maka dia yang dibelakangkan. Maka di dalam ayat ini, di hadis ini atau di fatwa ini, Ibnu Abbas mengatakan dulukan dulu bagian suami, baru setelah itu bagian lebihnya sama dua perempuan tadi. Nah, yang mau kita ambil di mananya? Yang mau kita ambil, apakah ketika terjadi perbedaan antara Ibnu Abbas dengan presiden ketika itu menyebabkan orang mengkafirkan si Ibnu Abbas ini? Karena kau menyalahi presiden, menyalahi Pepres presiden, menyalahi aturan presiden. Tidak. Sahabat ketika itu ya, atau para sahabat ketika itu tak ada yang membid'ahkan, mengkafirkan atau mengatakan Ibnu Abbas itu sesat. Kenapa? Karena duanya mempunyai argumen dan dalil masing-masing. Nah, seperti itu. Begitu jugalah kita
menyikapi ketika terjadi perbedaan yang mempunyai dalil dan dasar masing-masing. Nah, seperti itu. Dan Umar bin Khattab, apakah dia sebagai power mempunyai kekuatan memaksakan kehendaknya? Dan siapa yang menyelisih saya langsung saya penjarakan? Tidak juga. Artinya apa? Inilah indahnya kalau dalam segi permasalahan cabang itu kalau mempunyai dalil silakan ada perbedaan. طبعا عبيد الله بن عبد الله بن مسعود هذه حينما قال ذهبت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو كان عمي بصره كان مسنا ولم يكن يرى قال له ذكرنا في مسألة العول هذا فذكر له هذا المسألة فقال لما لم تذهب إلى عمر فتقول له بما تراه لأن ابن عباس وبعده طالبه مجاهد وهو من طلابه هما الاثنين فقط على الكرة الأرضية ذاك الوقت اللذين كانا يعرفان الصواب يعرفان حل المسألة فقال له لما لم تذهب إلى عمر رضي الله تعالى عنه أن تقول له هذه المسألة حتى أن الإمام عمر إذا يذهب ابن عباس إليه يسمع كلامه لأنه يعرف ابن عباس ترجمان القرآن ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالفهم والدين فقال والله لقد ذهبت إلى عمر رضي الله تعالى عنه ولكن حينما رأيته خفته كانت عنده هيبة من هيبته لم أستطع أن أقول هذا الآن لو كنا في زمننا هذا لو نقول لأحد عنده علم فيقول ذهبت إلى فلان هبته يقول لك أنك خواف يقولون قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما عن أهله ألجم يوم القيامة بلجام من النار ويقول الله لا تبيننه للناس ولا تكتمونه إذن هل تكتم العلم؟ لم يقل أحد لابن عباس أنك كتمت العلم ولكنه كان يرى في هذا وأراد الله لهذا شيئا آخر. Nah, jadi dari permasalahan ini ketika sahabat itu apakah mereka diam? Tidak. Ketika itu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud mengatakan kepada Ibnu Abbas, apakah kau sudah berbeda dengan dia? Betul. Tapi apakah sudah kau sampaikan kepada Amir Mukminin, presiden ketika itu Umar, tentang pendapatmu ini yang berbeda dengan dia? Kata Ibnu Abbas, sudah saya datangi. Dan ketika saya datangi di singgasananya, saya melihat wibawa beliau itu luar biasa. Bukannya saya takut, tapi melihat memang betul-betul keadilan beliau itu wibawanya, sehingga saya mengurungkan niat saya untuk menyampaikan ini. Nah, apakah ini perbuatan seperti ini kita anggap salah? Kalau sekarang ini mungkin ada orang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena ada satu hadis dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, kalau kita menyembunyikan suatu kebenaran, maka kita akan dilempari dengan batu neraka. Mungkin kalau ada kejadian begitu sekarang, kita tahu kebenaran, tapi tidak kita sampaikan kepada pemimpin itu, maka orang mengatakan kepada kita, kau ini menyembunyikan ilmu, maka kau itu akan disiksa di neraka. Tapi mereka tidak seperti itu. Mendefinisikan ketika Ibnu Abbas tak menyampaikan hadis ini, pendapat ini kepada pemimpin ketika itu. طبعا وبعد هذه المقدمة الذي قلته أقول بأن البدعة ما هي البدعة؟ البدعة هي زيادة في الدين. البدعة هي زيادة في الدين. مثلا صلاة الفجر صلاة الصبح ركعتين، فمن زاد عليه ثالثة فهي بدعة، ولو أن واحدا من عقله يقول أنا زدت ثالثة ولكن نيتي خالصة لله، يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، إذن أنا زدت سجدة وهذه السجدة أنا أتقرب بها إلى الله،
ولكن هذا لا يقبل. لماذا؟ لأن العمل يحتاج إلى شرطين. شرط أن يكون موافقا للرسول في الظاهر، وكذلك موافقا للرسول بالباطن، موافقا للشريعة في الظاهر، موافقا للشريعة في الباطن. نعم. Nah, jadi inilah kata beliau permulaan yang disebutkan tentang perbedaan tersebut. Baru kita masuk kepada temanya. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah sesuatu yang bertambah. Jadi kalau ada orang, contoh sholat subuh itu kan kita ketahui dan dalilnya pun sudah jelas 2 rakaat. Tapi kalau ada orang sholat subuh 3 rakaat dan dia mengatakan, kenapa kau tambahi? Karena aku mau memperbanyak sujud. Karena orang yang paling dekat dengan Allah itu ketika sujud, maka ku tambahilah sujudnya supaya lebih dekat aku dengan Allah. Alasannya seperti itulah orang yang menambahi jadi 3. Nah, apakah ini dikatakan perbedaan? Ini baru dikatakan tidak perbedaan, barulah ini dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena dia menyelisihi sesuatu yang sudah ada ketetapannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. طبعا في الأخير جاء في صحيح مسلم بأن أحد الصحابة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن التأبير، أن يؤبروا نخلهم. قال لا تؤبروا، لا تلقحوا، يعني لا تلقحوا النخلة. فالصحابة لم يلقحوا. وبعد عام حينما رأوا عدم التلقيح لم يأخذ شيئا، لم يكن له ثمرة. فقال له يا رسول الله ليس له ثمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوله بأنه ما كان في أمر دنياكم أنتم أعلم بأمور دنياكم، وما كان في أمر دينكم فإلي أو فشأني. ما كان في أمر دنياكم فشأنكم في الرواية، وما كان في أمر دينكم فشأني. إذن ما كان في زيادة في الدين، يعني في الدنيا، ما في مشكلة، لا يكون بدعة. أما ما يكون الزيادة في الدين هذا هو الذي يكون بدعة. أعاذنا الله وإياكم من الذين متفق عليه وليس ما هو مختلف فيه اختلافا شديدا. نعم. Contohnya ada kasus di Sahih Muslim. Jadi di zaman Nabi itu ada namanya membuat perkawinan kurma supaya berbuah dia. Tarkih namanya. Nah, itu di zaman Nabi tak diambil sewanya. Ada semisal contohnya perkawinan lah, mengkawinkan lembu atau yang ini contohnya tumbuh-tumbuhan seperti pohon kurma. Baru setelah itu setelah zaman sahabat ada yang membuat begitu, tapi difaktorkan upah. Waktu setelah 2 tahun Nabi. Pertama Nabi tak mengambil upah. Tapi setelah 2 tahun kemudian Nabi masih ada, baru ada beberapa membuat upah untuk jasa perkawinan kurma tersebut supaya berbunga dia, supaya apa. Jadi ketika itu Nabi ditanya, ya Nabi, dulu tidaknya kau buat begini, tapi sekarang kenapa ada upahnya jasanya? Kata Nabi, kalau soal urusan dunia itu kamu yang lebih tahu, suka-suka hati kalian mau kasih upah mau tidak. Tapi kalau masalah agama, itu baru aku yang menentukan. Jadi kalau permasalahan dunia ini, permasalahan tentang kehidupan di dunia, berbeda kita, ada yang berbeda dengan kehidupannya dengan kehidupan Nabi, itu tak masalah. Ada yang kerjanya lain dengan kerja Nabi, tak masalah, karena kehidupan di dunia, umur perkara dunia. Tapi kalau permasalahan agama atau peribadatan, maka haruslah mencontoh beliau. Seperti itu. جزاكم الله خيرا وبارك الله في حسن استماعكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ويكفر عنا سيئاتنا
اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مغفورا واجعل تفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih kata beliau kepada para pendengar yang sabar, yang taat atau yang mau mendengarkan pengajian kita ini, dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diampunkan Allah dosa kita. Yang pertemuan kita ini saling berkasih sayang kita, dan inilah akhir dari perkataan dari beliau menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya mungkin minum-minum dulu Pak Bu, biar jangan begitu tegang. Nah, minum-minum. Kenapa saya suruh begitu?